समुद्र मझे कौन अच्छी तो माँ घोईता अछि समुद्र मझे पानी अच्छी जानिछु तो पानी अछि से कथाटा ताकू बुझोनु चोरी करिले धरा पड़िले गछरे बांधी कि छेचुचे मते हो सांग तुम आंड्रो बाहर हो गला छाड़ी चाली गलु मते तार मन कौन पे दुख करछु तार गोटे सान भौणी अच्छी से नवम पढ़ुची नवम श्रेणी झीठा चौदिनु पीली तते चौदिनु पीली तते हेलारे मते निशा 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 तो पाई गाली सुनुची केतरा कोना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 24 21 22 23 এটা কোন মানে এটা আঙ্গুলি এইটা কোন পচারলে পরে এটা আঙ্গুলি এইটা কোন তো গোটে গোটে 5 থর পচারিবে ମୁଁ 3 ଥର ପଚାରିଲା ଲୋକ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 12 ଥର ପଚାରିବ ମୁଁ ରାଗିବିନି কোন পচারନ୍ତି ତମେ ବାହିଛ सांग किए कहूला ए स्त्री माने निज भूल मानंतिनी बोली সত কথা তো मोस्ट तो डेली भूल मानुची মই কହୁছি कहूची मोर भूल होला तुम भाई তো বাড়ি পড়া চোগনি খেয়া ମୋ ନାଁରେ କହୁଛି ମୁଁ କଳି ଉଡି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି କଞ୍ଚା ଖାଇଟା ହସ୍ତିକା ଟାଣି ଆଣି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି এই কথাবার্তা তুমি জানি পারতব ମୁଁ କି ଭଳିଆ ଶାନ୍ତ ଜଣା ପଡୁଛି ତମେ କେତେ ଶାନ୍ତ ଅମାୟିକ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆହା କିଛି अरे सांग स्कूल तो बहुत दिन है छाड़िले तोर से स्कूल बेलर पूजा कथा मन पड़छ हाँ सांग हाँ पूजा कथाटा मन पड़ आ पहर दिन 5 टका नहीं सेटा मन पड़ने